बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर, मैं हूं मुर्तज़ा डार। दोस्तों, आज बात करने हैं ईरान के जौहरी मुज़ाकरात के हवाले से। कुछ खबरें हैं, एक दो एक्सक्लूसिव चीज़ें हैं और डेवलपमेंट्स हैं सामने आई हैं, आपके साथ शेयर करते हैं। आज की तमाम तर इस वीडियो के अंदर इसी हवाले से हम बातचीत करेंगे। दो हैं पहलू, एक तो ये कि एक्सक्लूसिव ड्राफ्ट और उसके कुछ पॉइंट्स सामने आए हैं, आपके साथ शेयर करूँगा। दूसरी बात ये करूँगा कि अमेरिका में ही अमेरिकी कांग्रेस अमेरिकी सदर के खिलाफ हो गई है इस डील को लेकर। ये क्या चल रहा है, ये नई चीज़ कहाँ से आ गई, इन दोनों चीज़ों के हवाले से बातचीत करेंगे। आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, ताकि ऐसी मजीद वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सकें। सबसे पहली चीज़ तो ये कि 20 सफ़ों पर मुश्तमिल एक ड्राफ्ट, जो कि वियना का ड्राफ्ट है, जो मुज़ाकरात का ड्राफ्ट है, उसके कुछ पॉइंट्स या उसकी कुछ चीज़ें हैं जो लीक हुई हैं। इसके हवाले से एक दो जगह पर रिपोर्ट भी हुआ है। मैं आपके साथ वो पहले ड्राफ्ट से लीक होने वाली चीज़ें या जो शर्तें हैं वो डिस्कस कर लेता हूँ। पहली चीज़ ये है कि ईरान को अपने जौहरी जो एनरिचमेंट है या न्यूक्लियर यूरेनियम एनरिचमेंट है उसको रिड्यूस करके 5% पे लाना होगा, 5%। जैसे ही स्टेप 1 में ईरान 5% पे अपने यूरेनियम एनरिचमेंट को ले आएगा, तो उसका $7 बिलियन जो साउथ कोरिया में फ्रीज हुआ है, जो पड़ा हुआ है, वो अनफ्रीज हो जाएगा। उसको खेप $7 बिलियन की पहुंच जाएगी एनरिचमेंट 5% होने पर। तीसरी चीज़ ये कि ईरान को अमेरिका के या वेस्ट के कुछ कैदियों को रिलीज़ करना होगा, छोड़ना होगा। वो कैदी अमेरिकी अपने साथ ले जाएंगे, जिसके रिबटल के अंदर या जिसके रिएक्शन के अंदर अमेरिका से भी कुछ कैदी ईरान जो है वो अपने लेगा। अगली चीज़ ये कि जब 5%, ये जितने स्टेप्स हो जाएंगे जितने मैंने आपको बताए हैं, उसके बाद ईरान को 5% से वापस 3.67% पे 3.67% पे लेके आना है अपनी यूरेनियम एनरिचमेंट को। अगर वो नहीं लाएगा तो दोबारा इस सारे के ऊपर जो है वो गौर फिक्र किया जाएगा कि अपने इस चीज़ से ईरान ने जो है वो डिसएग्री किया है या ईरान इस चीज़ से फिर गया है, ईरान ने जो है वो गलत बयानी की है, वगैरह वगैरह। अच्छा, अब ये जितनी चीज़ें मैंने आपसे डिस्कस की हैं, इसके हवाले से मैं गाहे बगाहे, जो हमारे रूटीन में व्यूअर्स हैं वो जानते हैं कि गाहे बगाहे आपके साथ वीडियोस करता रहूं और आपको इनके ऊपर बताता रहूं कि क्या क्या चीज़ें हैं जो मौजूद बहस हैं। आपको हमने एक एक करके भी बताया, और कौन सी चीज़ें हैं जिनके ऊपर मुमकिन तौर पर बातचीत हो सकती है या वर्किंग ग्रुप्स काम कर रहे हैं। और इन चीज़ों के हवाले से जिसमें यूरेनियम एनरिचमेंट है, ईरान पहले दिन से कह रहा है कि भाई हम यूरेनियम एनरिचमेंट, आप कहते हैं हम 60% कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे। हमें जो डिफाइंड लिमिट है हम उसी के मुताबिक कर रहे हैं, यानी 3.67%। मुमकिन है वो 5 तक चली जाए, उसमें बिल्कुल माइनर सी फ्लक्चुएशन की गुंजाइश होती है, लेकिन मेक श्योर करना होता है कि आप उस ब्रैकेट से बाहर ना जाएं, जिस तरह कोट किया जाता है, रिपोर्ट किया जाता है IAEA की हिदायत के मुताबिक। 60% वाली चीज़ को IAEA ने भी रिजेक्ट किया। उसने कहा कि ये झूठ है, ये फ्रॉड है, ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत बयानी है। इस चीज़ के हवाले से ये जितनी भी डेवलपमेंट है, ईरान का जो रिएक्शन आया वो ना उसने एक्सेप्ट किया ना उसने रिजेक्ट किया। ईरान ने ये कहा है कि कुछ सोशल मीडिया के ऊपर अफवाहें गर्दिश कर रही हैं, तो आप उन पर कान मत धरिए। मेरी असेसमेंट है कि ये जो चीज़ें इन्फॉर्मेशन लीक हुई हैं, जो सामने आई हैं, ये ऐसे ही हैं। ज़ाहिर ईरान को या अमेरिका ने भी इसको ऑन नहीं किया, ना इसको ईरान ने ऑन किया, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन लीक हो गई है या सामने आ गई है। दोनों ममालिक ने इसके हवाले से कुछ नहीं कहा। फ्रांस ने भी आज कहा कि जी ईरान जल्द से जल्द इसके फैसले की तरफ आए, हफ्तों का वक्त नहीं, दिनों का वक्त पीछे रह गया। और ईरान ने भी इस हवाले से कहा कि अब चूँकि हम बिल्कुल करीब पहुँच चुके हैं इस डील के, चंद ही जो है वो लम्हात या दिन बाकी रह गए हैं, तो इस किस्म की खबरें जो है वो आना एक फितरी सा अमल है। ये तो हो गई एक बात जो इस एक्सक्लूसिव डॉक्यूमेंट के हवाले से है। दूसरा, एक और एक्सक्लूसिव डॉक्यूमेंट है, वो आपके साथ शेयर करना है। आप अपनी स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे। ये डॉक्यूमेंट एक ख़त है, और ये ख़त लिखा गया है अमेरिका के ही कांग्रेस के 3 टॉप ऑफिशियल्स की, कांग्रेसमैन की जानिब से। और ये ख़त लिखा गया है अमेरिका के ही सदर को, यानी कि जो बाइडन को। इस ख़त के अंदर उन्होंने लिखा ही है और उसको कहा है, मैं आपको इसके सेलिएंट फीचर जो है वो पढ़ के सुनाता हूँ। पहली चीज़ वो ये कहते हैं, JCPOA के हवाले से उन्होंने ख़त लिखा है, यानी कि ईरान के जौहरी मुआहदे के हवाले से। वो कहते हैं कि सदर साहब, आप सबसे पहले तो ये बताइए कि जो ईरान के साथ आप डील करने जा रहे हैं, जिसकी इतला या बाज़गश्त या इसकी गूंज हमें सुनाई दे रही है,
اس کا ایگریمنٹ کہاں ہے؟ اگر تو وہ بن گیا ہے یا جب بھی بنے گا وہ سب سے پہلے آپ ہمیں دکھائیں گے. اگر آپ ہمیں نہیں دکھائیں گے، آپ اگر کانگریس سے یا سینٹ سے آپ اپروو نہیں کروائیں گے تو ہم آپ کے خلاف کارروائی کریں گے. اس میں ایک چیز یہ لکھیے، پہلے آپ اس کے کئی پوائنٹس پڑھ سکتے ہیں. دوسری چیز وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایران کے خلاف جو سینکشنز یعنی پابندیاں لگی تھیں اس کو ری امپوز کرنے کے لیے تمام تر وسائل بروئے کار لے کر آئیں گے اگر تو آپ نے سینکشنز ہٹا دی. یعنی کہ آپ جو مرضی کر لیں، کانگریس یا ان کا جو ہاؤس ہے وہ تمام ایفرٹس کرے گا کہ ان سینکشنز کو دوبارہ لگا دے ایران پہ. تیسری وہ چیز اس خط کے اندر کہتے ہیں کہ IRGC اسلامک ریولوشنری جو گارڈز ہے اس کو آپ نے ایک دہشت گرد تنظیم ڈکلیئر کیا ہے، ان کی آرمی کو، وہ یوں ہی سٹیٹس برقرار رہے گا اپارٹ فرام دس JCPOA. اگر آپ نے اس سے یہ ہٹانے کی کوشش کی تو ہم تمام تر وسائل بروئے کار لائیں گے اور آپ کے خلاف جائیں گے، امریکی صدر کے خلاف امریکی کانگریس جائے گی کہ آپ یہ کرنے جا رہے ہیں. وہ دہشت گرد تنظیم ہے اور اس کا سٹیٹس یوں ہی رہنا چاہیے. چوتھی چیز وہ یہ کہتے ہیں، اس کے فیچرز یا اس کے پوائنٹ سیلینٹ جو ہے وہ زیادہ ہیں لیکن میں اہم ترین بتا رہا ہوں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ایران پہ میکسیمم پریشر کی ٹیکنیک واز دا رائٹ اپروچ. یعنی کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے یک طرفہ طور پہ جو معاہدہ توڑ دیا تھا اس نے بالکل درست کیا تھا. ایران اسی کا مستحق ہے، وہ ایک دہشت گرد ملک ہے، وہ ملک کئی ممالک کے اندر دہشت گردی پھیلا رہا ہے. اس کی دہشت گردی کو روکنے کا یہی طریقہ کار ہے، اس کے علاوہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے. سو میکسیمم پریشر ٹیکنیک از دا رائٹ ٹیکنیک. کنٹینیو کریں اس کو. مزید وہ کہتے ہیں پرسکرائب کر دیا، اب اس کا استعمال زیادہ کریں. یہ خط لکھا گیا ہے پریزیڈنٹ بائیڈن کو. اچھا، اب اس خط کے حوالے سے آپ ممکن ہے کچھ دنوں کے اندر مزید خبریں دیکھیں. یہ بھی ایکسکلوسیو ڈاکومنٹ ہے، ممکن ہے آپ کو ڈاکومنٹ جو ہے وہ جلد نظر بھی آ جائے کہیں پہ اور آپ کو ممکن ہے اس کے حوالے سے ایک نئی کیمپین نظر آئے گی. امریکن کانگریس کے اوپر فائنل اتھارٹی جو ویٹو پاور ہے دیٹ از اسٹل دا پریزیڈنٹ، اس کے پاس یہ اختیار ہے. لیکن اس ویٹو کا استعمال بہت ہی نامساعد حالات کے اندر یا بہت ہی اسٹیٹ آف ارجنسی یا ایمرجنسی کے اندر کیا جاتا ہے. لیکن ایسی پوائنٹس یا ایسے اہم موڑ پہ جب آپ کی کانگریس ہی آپ کے ساتھ نہ ہو تو آپ یقینی طور پہ ایک مرتبہ شیک ہوتے ہیں. آپ کا ہاؤس کسی لیڈر کے ساتھ نہ ہو تو آپ شیک ہوتے ہیں اور آپ کو ریوزٹ کرنا پڑتا ہے اپنا ہر فیصلہ. ایک خیال یہ کیا جا رہا ہے، میری بھی اسیسمنٹ یہ ہے کہ اس ڈاکیومنٹ کے پیچھے اسرائیلیز کا اہم رول ہے. اسرائیلی لابی ویسی بہت اسٹرانگ ہے، بہت ایکٹیو ہے، بہت متحرک ہے اور وہ چاہتی ہے کہ ڈیل نہ ہو. وہ ہر وسائل بروئے کار لا رہے ہیں، ہر پلیٹ فارم بروئے کار لا رہے ہیں جس سے وہ اس ڈیل کو نہ ہونے دیں. اسرائیلی لابیز کا پریشر، ان کانگریس مین کے اوپر انفلوئنس، امریکی جو خصوصی لابیز ہیں جو ڈیسیژن کرتی ہیں اس میں کافی جو ہے وہ اہمیت رکھتا ہے اور کافی زیادہ ہے. اسٹل چونکہ یہ بڑا ایک اہم انیشیٹو ہے، ایک لیٹر لکھا گیا، اس میں کچھ ڈیولپمنٹس ہوں گی، بٹ اسٹل میرا یہ خیال ہے، میری اسیسمنٹ ہے کہ یہ ڈیل ہوگی. اس باوجود امریکی صدر کو امریکی ہی کانگریس کے پریشر کے یہ ڈیل ہوگی اور آنے والے کچھ ہی دن جو ہیں اس حوالے سے بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں. ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو اس کے حوالے سے یوں ہی اپڈیٹ رکھیں جیسے ہم رکھتے آئے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.